tanawan ninyo, dili ni mao ang kining pineapple nga naa sa Dole or sa Bukidnon or Cotabato, pero mao ni ang karaan or native nga pinja. Kita mo ani, tunukon kayo, pino. Pero mao ni siya ang gitanom sa atong mga katigulangan. Look at this. Tinaghana there is kiliran. This is the boundary of this place. Pero nalipay sa ta tungod kay kahit papano, di man ni kaayo mabaligya sa market, pero pag mamunga ni ato ga pumakaon ato mapaymuslan one day. Mao nang pagkanindot kon naa kay gitanom kay mga anak ni mag-multiply. Mao ra man gusto sa Ginoo kinabuhi nato, because God is God of multiplication. Genesis 1 ingon siya, pag multiply mo sa kalibutan, ug daghang bisis nga Ginoo nagsugo sa iyang mga apostoles in Matthew chapter 10, Matthew chapter 28, means siya, go to the world and preach the gospel, make them disciples. Gikas 12 nahimong pila ka billions ang Katoliko, ang mga Kristiyano, tungod kay ang Ginoo by nature is God, niining addition o multiplication. Mo ni tabo, nagmultiply. Ang lisod sugod ra kanang primerong binhi, pero makasugod ka, anak ka makabalo nga sayon og kaya din nimo. Okay? God bless.